Udaipur Gumati Hangko Rayabari Remsini Rungnogo Rungsrungi Tongnai Amjumungpai Nogo Kipilma Jora Samungsira Tangnai Robai Lamaka Shui Buibutana Najaka Rayabari Remsini Rungnogo no Rungsrungi Tongnai Ro Khorok Buri Milewi Elmon Mol Somno Lamaka Shui Bulaika Belake Buzamabai or Rungsrunani Shakderawoi Puilawo Kila Primary Sakam Nogo Telangjaka Abni Yagulo Belake Shakderazak Mabai Bono Hankoni Tepania Shakam Nogo Referi Rohozaka Mia Gotana Bangi Paika Mia Chini Rai Morsom Koroksa class 8 student bo exam rona Paika bo Nogo Kifil Thaniwo Boni friend rock Naklaibu Sarjona by Buzakla Bono attempt to murder Kebono Zib Butok Kailaha Bokro Tabok Injurha Yakung Roxolilia, Yak Roxolilia. I Nibangwe Zung Tabok, Susto Bizarre Chini Naharmun. Tabok Zora Kunu Tabok Paimani Zung Paimani Obu Chini Uporo Chini Bagwe Kunu Step Nazagiako. I Nibangwe Zung Tabok Tabok School of Paimani Bu Kuno Chini Bangwe Step Nazagiako Zung Upor Holonu Zung Tabok Tangna One Sopong. Je mia je party mung mia party kha tam ni bagi bono bukhala ma khasu he ka ba nong ni thani kunu sai ma mani rog tong bong ke jengji khnama ni mote puilabo bono class 10 ni student rog bono biri paina ni rohola ke thangja ke bujang nai ke thangwi master no complaint khaike bu bujak nai ke kiribe no thangla ha biri paibo ni dugan boto ne sa khalaya sa buchai no bunni ke borono kiribe no dugano thangwe biri toy phaila ha mon biri bis khan ke means flag kaisa ke master rok baibo manja kha manja gei master songsi khaila ha pocket ni biri rok manja gei bono sungla ha tomani nung biri rok nungba যেহেতু বনি ইংয়াবা ব যে রহনাইনো বেরলা স্কুলো তো স্টেপ जों माइया कुनु स्टेप नाजागियानि बांबाय जों उपर महल थांबाय उपर महल थांबाय जों काहामके जाते भबिष्यदनो उरो स्कुलो ते ओमहाय गतना जाते इंगिया जा जों चिनि पारा बरक प्राय 6-7 जना 5-6 बोसोर सिगांबो याकार फायजा ओमहाय सिस्टेमनो जोंनो बटक खायबै लामा रग कासबै बुबो हायनि बांबै सिनि पारा बरक र छात्र रक किरिबाय फाइलिया के ताबोबो कनैनो टारगेट खाय तंबो वार्निं रय तंग बरि बरक न क्लास 10 नि साबो वार्निं र मिया प्रजि बुनाय रं ओमा के बांग सेंगे chung ke bahai ke pori rung srung mana he ba ke phai mana omno tunya tam sana musu tam krang mazara na musu omano no जों तो तमो हंसनाय मेन जों मास्टर बाय मालाय फायका तबक बरकनो सोंमनि जों तो छात्र रनो तो नाहरै तो फोरोंमैया निर नों किसा गाइड मा खायनो हागो जों तो 4.5 किलोमीटर चिनि मरगै to rung srung na no talang ri me ha ka murgै tung me heda तंगमैया oi omoni tam khai manai तबक ऊपर महल विचार खायनाय जोंबा चिनि नलेजो करेनि बांगै ऊपर महल नि विचार नाय दं ini sini mungke ani sini mungke kanan monmol song je bujana jam klasa जे बुजांनाय नि मungke elmonmol song bini tam kala मुक्लाय bo ani bufayung klai nong parakhe rayomol song bai borok sa no nai rohobo anke bono tebi gotna mani udino no bono छात्र संतमानि मास्टर ने आरो कमप्लेन खलाय hi बुजागा बुजागबै वार्निं रयला ताबो बा एग्जाम चलि तंग खनि एग्जाम पाइग्रथं मेन गतना के उमो 25-26 तारिख नि गतना छि सेप्टेम्बर नि के 3 तारिख के बरो नि एग्जाम पाइबो एग्जाम पाइलांके ननो
बुथार पाइनाय अन द स्पट खेनो बुथार पाइनाय हि वार्निं रजा साबा मा बोथार पाइनायनि सायाव साबा जों तो बुमुं तो खोनाया माने खरकसानि गार्जेननि मुंले आं सिबो बनि गार्जेननि मुंखेनो बिजय गान्धी जमातेना बिनि साजला बुजागनायनि मुं तामा बुजानायनि मुंखे आं सामाया हे एलमन मलसम अष्टम श्रेणीर साथी बिनि पारा बर' राय मलसम के ओ बुनाय रक के बुसुक जना बुखा बर'नि मुं खरक बुरै साइदेमा खरक बुरै बुमुंले सायमानिया दा- आं मास्टर रंनो सों फाइला बरक बो आसक क्लियर के सिसोया खो हिसाब आं बुमुं रले सायमानलिया जे बुजानाय रोगिनि कन्डिसन बहाय रक दं ताबो कंडीशन के बनी तब याकुं रक चलिलिया बखर रक चलिया माने बखर रक स्पॉट हा के इंजुर हा को रक समाया माइजामाया दै सानुमैया किलाबो पुइला तेलांगमानि आरो निजोंनो टेपानियाव रेफार रहला के टेपानियानि हाय जिबि थांदि हि रहमानि जों थांमालिया अवस्था हामयाबा बनि गार्जेन सासि 7-8 दिन खौ थैमानि ताबसो पयन्त जे बुनाय हायको जे बनो कासु बुनाय बिनि गार्जेन रक केनर बाय कोनो ओरा माला जाय केना कक सलाय जाक दे कुनु मालाय ख खरकसा दा बिजय गान्धीले हस्पिटालाव थांबाय बन एडमिट खालायला हाकिलावनो बनि साजला तो उपस्थित दङ बुटक खायनायबो के ब हस्पिटालाव थांबाय रां 1300 सकले रला साबा माबो उ बुनायनि बुफा ताबसो पयन्त जे बुनाय रनो ताकसो पयन्त सायमेको साबसा बु आबो सायमेको ना जों तो सायमाय गार्जेन संले सायमाय ख जे बुजागनाय बले सिनि के नरक ताबुक तामो नाय जों ताबक जे नाय जे मियानि गथना बहाके गथिका बो के साखिनार जों तो कहाँ के सिसो गया जे स्कूल पाई में आपरो परीक्षा बतंग गे परीक्षा पाई लामाओ सी अमंति है गतना जों बै बे खबर हो जागैसि माथां नायलाय खाता बहाय रक के माने नर थाङै नेमेन परे बहाय रक नुखा जों तो जारा बुनाय हि साजागनाय बरं तो थां माइलिया जे बुजागनाय बनो खेनो थांनु गुखा जे अरनि बराव दंनो रंगै नव खेति लां थांलाय हाता बाहाय रक खाना जे बुजानाय बिनि कन्डिसन बाहाय बखे याक रकिसा ताम बरखे फुनुखा याक रकिसा चले याक किसा ताम बरख दं हानि बखर रव किसा सानि सातांखे जोंखे दा जे बुनायनि गार्जेन रंनो नु फोन खलायै हस्पिटालाव तिलां लायग्रा दिहि मियाफ्रो दरावता ब हस्पिटाल जालां माने मियाफ्रो के किला हस्पिटालाव तिलां दि हमानि बन परेके बरक उलो गुमति हस्पिटालाव होजाखानि थाखाता बुनायनि मुं तामो बुनायनि बुमुंखे तो ताम सालपा हिते सागर उनते हेगे मागनि माखानि बुमुं साखा के बुजागनायनि मुंखे आलमन तामो आलमन मलसुम बुसुक परिबो बखे क्लास 8 परे सो अमर खानाय बिनि आलमन नि खे तो क्लास 8 दं खे तो 15 रक ना 15 रक 14 रक जे बुनाय रक कयजना बु हायकेबा बस बरक तो सामानि 4 जना बु हिसाब 4 जना बुं साता ताकसो पयन्त तम बहाय रक गैतो मरो तिनि बरक फाइनु फायो हेगे बरक तो तिनी तो ताम फाया जोंखेन खना सनि रग गार्जेन रक नायै मीटिंग रक खलाय ताम खलायनि हित सालाय मानि जा को तिनी तो अरनि स्कुल नि टीचार्स इंचार्ज सफायाबा जों तिनी के सासक मालिया तो खना रग खलायलायनाय बबो साता अमन तयो के तामनि बागै बर' बुजाखा किसा तेरि दिनाय खाना साइदेमान बनो तो ताम हुसियान बरफ सरायनि बिसिं तमारक बुहि पाइदि हि होय बनो दे तमारक हि हनलाय बुलाय खासि दे बनो ताम पाइदे मानाबो तारक हि सासिनै बरफ सराय रक नु ता हि साखासि दे बरफ न तारक पाइदि हि सि सकलिया ता बनो बरफ न संखेसि सामासिना तेसा थाके र परीक्षा र वसुलै दनि नि खाना परीक्षा चलै दं तिनि के मिया फ्रो के 5 खान क्लास निसि तिनि बस परीक्षा चलै दं तिनि के 9 by 11 मिया फ्रो के 12 10 6 to 8 परीक्षा दं मानि अ जे गथना माइखामा स्कुल बिसिङो ना स्कुल नि बायरा बर स्कुल थांमानि लामावसि परीक्षा र पायै थांमानि परेसि म ताम स्कुल काय खमु अमखे रायोबारी हायर सेकेन्डारि स्कुल निनि मुं किसा आनि केन आंखर जागानि पीजीटी टीचर অতনু জমাতিয়া हामबाय ঘটনা হয়েছে কালকে পরীক্ষার পরে নাকি
একজন ক্লাস 8-এর স্টুডেন্টেরই ক্লাস 10-এর কয়েকজন ছাত্র মারধর করছে। তো এটা নিয়ে আমরা ভাবছি আজকে ইনচার্জ নাই, এসএমসি কমিটি, পঞ্চায়েত, আমরা সব মিলে সেটা এবং ও ছাত্রদের গার্ডিয়ান, দুটো ছাত্রের গার্ডিয়ানদেরকে নিয়ে আমরা সবাই বসে এটা কীভাবে সুন্দরভাবে মীমাংসা করার যায় আমরা বিদ্যালয় থেকে চেষ্টা করি। প্রথমত কেমনে ঘটনা হয়েছে আর কি? ঘটনা কীভাবে হয়েছে এটা বুঝতে পারতাম না। আমরা পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত, পরীক্ষা দিয়ে শেষের পর তারা বাড়ির দিকে যাইতেছে, স্কুলের বাইরে শুনলাম সেখানে নাকি এই ঘটনাটি হয়েছে, একটা ছাত্রকে মারছে, অন্য উপরের ক্লাসে দুজন না তিনজন ছাত্র। কজন ছাত্র মাত্র শুনছি একজন, আসলে কজন মারছে, কারা মারছে এটা আমরা কেউ দেখছি না। অর্থাৎ যারা কইছে এসে গার্ডিয়ান, যে আক্রান্ত হয়েছে তার গার্ডিয়ানরা যেভাবে কইছে এটা আমরা শুনছি। ভিকটিমটি নাম আলমন্ড মৌজুদ, ক্লাস 8। আর এখন এক্সাম চলছে কি? কালকে এক্সাম দিয়ে তাদের এক্সাম শেষ হয়েছে। কয়জন মারধর করছে করতে পারবো না নামগুলি? নামটা তারা যারা কইছে হ্যাঁ। এটা কিন্তু আমার দেখা না, এখানে এর কতটুকু সত্য বা মিথ্যা কিছু জানি না। আলমনের গার্ডিয়ানরা তার যা বলেছে যে সালফা জমাতিয়া, লক্ষ্মণ জমাতিয়া, আরও 2-3 জন নাকি এখানে ছিল, তারা তার নাই মারছে। যে ইঞ্জুরির নাম কি থাকো? যে ইঞ্জুর নাম ইঞ্জুরির নাম আলমন মনসুর। এখন তার কন্ডিশন কীরকম? কন্ডিশন তার তেপানিয়া হাসপাতালে আছে। হুম। কন্ডিশন তারা গার্জিয়ানরা যা করছে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করতে আছে বিভিন্ন শরীর, বিভিন্ন পার্টের মধ্যে। বয়স কত এমনি? 14-র মতো। 14। আজকে যে আপনার কাছে যে আইসে গার্জেনরা, আলমান মৌসুম গার্জেনরা আজকে মিটিং হয়েছে, যে কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে? আমরা সিদ্ধান্ত কিছু তারা জানাবো, আমরা এসএমসি, ভিলেজ কাউন্সিল, ওই স্টুডেন্টের গার্ডিয়ান যে আক্রান্ত তাদের গার্ডিয়ান সবাইকে নিয়ে সেটা বসার পর অত ভবিষ্যতে যাতে এমন কোনো ঘটনা না হোক, স্কুল এবং পাড়ার মধ্যে যাতে সুন্দর পরিবেশ বজায় থাকে, সেই জন্য আমরা বিদ্যালয়ের তরফ থেকে চেষ্টা করি। এই স্কুলের নাম কি? রায়াবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। আপনার নাম? নির্মল চন্দ্র দাস। আচ্ছা, ঠিক। ধন্যবাদ।